May ngadlaw mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus, malipayon kay ko kay gitagaan na sa kog higayon na makapaambit kaninyo sa pulong sa Dios ug labi na gayud na naa kita sa ikaunom na yugto ning atong pagtulunan na akong gipangaluhan, Who is God and what is He like? Part 6 na kita sa Bisaya na hubad, kinsa ang Dios ug unsa siya sama. Katong karon pa lang nakadungog o nakasinati ning atong pagtulunan, ako ka pa mo giauhag sa pag-adto sa akong YouTube channel, ubos sa ngalan Mile7, MYLC7, aron didto ninyo matanaw ang part 1 hangtod sa part 5, aron mas masinati ninyo ang kabuluhan sa atong pagtulunan. Ako ning gibalik-balik, labihan kay ni importante ning atong pagtulunan kay ang sakto na pagsabot ug pag-ila sa Ginoo mo resulta sa lalom na pagsimba na makahimo natong magmadaugon isip na Kristohanon. Dili ta magdugay kay medyo taas-taas ni atong pagtulunan karon, atong reviewon ang mga nilabay natong nakatunan. What is God not like? Una, God is not like man. Ang Diyos dili sama sa tao. Ikaduha, God is not like other gods. Ang Diyos dili sama sa Diyos. Ikatulo, God is not like any other being. Ang Diyos dili sama sa ubang binuhat. Dayon niadto dayon ta sa pagsubay, who is God? Una, God is incomprehensible. Ang Diyos dili masabtan. Ikaduha, God is spirit. Ang Diyos is spirito. Ikatulo, God is a triune person. Ang Diyos tulo ka persona. Ang ikaupat, God is an omni. Unsay but pasabot sa omni? Infinite being. Ang Diyos usa ka walay kinutuban nga pagkatawo. Kaning omni na kinaiya sa Diyos ato ning gidetalye sa upat ka kinaiya. Na ay upat ka kinaiya sulod sa omni na kinaiya sa Diyos. Unsang una, omnipotent. Unsay but pasabot ana, all powerful siya ang tinugdan ug ang tanan gahom gikan kaniya. Omniscient ang ikaduha, but pasabot walay butang sa tibok universo makita man og dili na wala siya kabalo. Ikatulo, omnipresent. Unsay but pasabot ni ana, all places present all the time. Sa tanan panahon, sa tanan luna, anaa ang iyang presensya. Unsa gani pasabot sa omni? Kaning omni mga igsuon, pinulungan ni siya sa Latin. Ang but pasabot ana, tanan. Sa in English pa, all. Sa ato pa kung maghisgot taog, omnipotent, but pasabot anay, tanan gahom. Naa sa atong Diyos, ug iyang gahom, walay kinutuban. Kung maghisgot taog, omniscient. Tanan kaalam, naa sa iya, ug walay kinutuban ang iyang kaalam. Kung maghisgot pud ta og omnipresent, tanan lugar na iyang presensya ug wala na limitahan sa panahon. Kaniadto karon ug sa tanang panahon na umaabot, walay luna na wala masakop sa iyang kaalam ug presensya. Usa na tutukion ang ikaupat na omni, anhisa ta sa libro sa Revelation. Usa na to basahon, ako tamong pahinumduman na kaning Revelation gipadayag sa in English, no? Sinulat ni siya ni Apostoles Juan, Apostle John, na niadtong napriso pa siya sa island of Patmos ug pinaagi sa usa ka pananawon, vision, nagihatag sa Ginoo niya, iyang nakita unsay nahitabo sa umaabot. Pahinumdum ha? Ang Revelation, pananawon ni siya sa umaabot. Unsay pasabot ni ini? Ang Revelation, usa ni kapagpadayag nga sa mga panghitabo sa umaabot. Sa mata sa tao, umaabot pa ni siya, wala pa ni siya nahitabo. Apan sa mata sa Dios, kaning Revelation nahitabo na ni. Unsay pasabot nako? Paminaw. Walay tagna-tagna sa Dios. Ang tao nagpuyo sa gitawag nato og timeline.
linya sa kinabuhi, mga panghitabo nagihansay sa hanay nga kini nahitabo gikan sa pinakauna hangtod sa pinakabag-o. Sa ato pa tanan tawo na gitawag og timeline. Kaning timeline subdivided ni siya into 3 categories. Unsa man ni? Past, kaning past gali gitawag na to siya history. History na siya kay nilabay naman siya. Present gali news pa na siya. Unsay nahitabo karon, karong adlaw, news na siya. Future gani wala ta kabalo kay wa man ta kabalo. Mo nagibutang nako diha question mark. Ha? Gi-question mark nako kay wala ta kabalo na basin wala na tay ugma. Mauni ang rason sa kadaghan libog. Pasabton ta mo ha? Pananglitan, pangutan-on ta mo. Kung mamatay mo ugma, paminaw ha? Giunsa nimo kasiguro nang imong kalag mo adto didto sa langit? Balikon na ako kung mamatay mo karon. Giunsa nimo kasiguro nang imong kalag mo adto sa langit? Unsa may tubag nimo? Kung ang imong tubag wala ko'y kasiguruhan, brother, uy, dili ta kasiguro. Wala ka nag-inusara, daghan kayong mga Kristohanon na dili kasiguro sa ilang kaugmaon tungod kay wala sila mahibalo unsay mahitabo ugma. Naabay gitawag og uncertainty, wala ta kabalo unsay may tabo ugma. Pero unsa may gisulti sa Biblia? Atong tanawon unsay gisulti sa Biblia, John chapter 5 verse 24. Atong basahon og hinay. Sa pagkatinuod, truly, mingon galig truly ang Biblia, but pasabot na pamati mo og mayo kay tinuod ni siya. Magaingon ako kaninyo nga ang nagapatalinghog sa akong pulong, kato kunong nagapatalinghog siyang pulong, og nagatuo kaniya hunong. Mangutana ko, nagapatalinghog ba ka siyang pulong? Mangutana ko, nagapatalinghog ba ka? Ikaduha, nagatuo ba ka niya? Naray duha. Kung ikaw nagapatalinghog, but pasabot, nagatuman ka sa iyang mga pulong, nagasunod ka siyang pulong, ug ikaw nagatuo sa tanan niyang gisulti na siya Diyos mangluluwas ug pasaylo sa tanan natong sala. Unsa may mahitubo nga atong padayunon diri ha, nagapadala ka nako. Unsay mahitabo? Una, may kinabuhing walay katapusan. Unsay mahitabo? Nay kinabuhing walay katapusan. Nagasulti ba diri na tagaan kag kinabuhi na mawala-wala? Wala no. Nagasulti diri na tagaan kag walay katapusang kinabuhi, dili mawala-wala. Unsa pa ikaduha? Dili ka pagahukman sa silot. Ha? Sa ato pa tanan nimong mga sala, dili ka pagahukman og silot. Ang ikatulo, kung dili miagi kagikan sa unsa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Nagsulti ba diri? But pasabot diri ha, ang imong kalag dili na mamatay. Nagsulti ba diri na depende sa umaabot kay wala ta kasiguro sa kaugmaon? Nagsulti ba ang Biblia na sa dihang nagpatalingog ka ug nituo ka sa ngalan ni Hesus, magdepende kay wala ta kibalo sa kaugmaon? Wala. Nisulti diri na kaw ang imong kalag dili na mamatay. Wala nagsulti na depende sa umaabot kay wala ta kasiguro sa kaugmaon. Sa ato pa unsa daybot pasabot ana mga igsuon, higala ug amigo. Buot nimong pasabot na ang kaluwasan dili na to masiguro tungod kay wala ta kasiguro sa umaabot sa panahon? Mao ba na ang atong pagtuo di ay dili sa pulong sa Dios, depende day sa unsay umaabot. But pasabot mao day na. Atong tan-awon ha ang Romans chapter 8 verse 38. Unsay gisulti diri? Kay masaligon nako. Kinsa ang nagsulat diri? Si Pablo. Unsay gingon niya? Masaligon kuno siya. Nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang manulunda, bisan pa ang mga punuan, bisan ang mga butang karon, present, bisan ang mga butang nga umaabot, future, bisan pa ang mga butang sa moabot ha, bisan ang mga gahom. Atong padayunon og basa ha, verse 39.
Masaligon si Pablo ha, bisan ang kahitasan, bisan ang giladmon, bisan ang unsang laing nga binuhat, unsay gisulti diri, dili makahimo pahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Unsay ibot pasabot ni Pablo diri, walay gahom, walay panahon karon ugma ug umaabot, walay bisan kinsa naay gahom na makahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo nga atong Ginoo. Walay butang sa universo dili lang ang karon ug umaabot ang makahimo og pahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Pangutana, arugante ba kaayo si Pablo diri kay nakasiguro man jud siya na bisan pa ang umaabot walay gahom na makahimulag sa gugma sa Dios kanato. Balik ta sa akong pangutana, kung mamatay ko ugma, sigurado jud ko ba na walay pagduha-duha na ana akong kalag kuyog ni Kristo ngadto sa langit? Nakasiguro ba jud ko? Makasulti ko sa dili panghambog mga igsuon no, na sure jud ko na luwas ko. Ganuman, nagasalig na ako sa akong kaluwasan, dili sa akong kusog. Ang akong pagsalig na ako, giluwas, dili sa akong kusog, kung dili sa iyang grasya, sa ato pang akong pagsalig, dili sa akong kagalingon. Ang akong pagsalig na kang Kristo Jesus, sa ato pa kung ikaw, nagduha-duha sa imong kaluwasan. Kay abi nimo imong kusog ang nagmintinar sa imong kaluwasan. Ha? Kung ikaw ang mas arugante, baliko na ko, ikaw ang mas arugante. Tungod kay nagtuo ka na ang kaluwasan pinaagi sa imong kusog, pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong pagmintinar sa imong pagkamaayo. Pamatian ninyo ha, anhita sa Ephesians chapter 1 verse 3. Atong basahon, dalaygo ng Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagapanalangin kanato sa tanang espirituhanong panalangin. Tanawa diri ha, pamatian ninyo ha, gipanalanginan kuno ta sa tanang espirituhanong panalangin asa didto sa langit ng mga dapit diha kang Kristo Jesus. Asa na dapit? Didto sa langit ng dapit. Pangutana, kinsa man ninyo diri ang nakaadto na sa langit o gipanalangina na sa tanang espirituhanong panalangin? Balikon ako akong pangutana ha, kinsa ninyo ang nakaadto na sa langit? Obvious kayo ha, nganong nagisgot man si Paul diri og panalangin na mahitabo pa sa future. Sa umaabot na wala pa may bisang usan nato diri na nakadungog diri sa akong mga sermon karon na nakaadto na. Ug nganong ningon man diri si Pablo na tanang espirituhanong panalangin didto sa langit ng mga dapit, nakita ko no tanan gipanalanginan na. Kahambugiro gud ani ni Paul na nakasiguro man yun siya na tanang Kristohanon mapanalanginan didto sa langit. Dili tungod kay hambugiro si Pablo mga igsuon, tungod kay grabe ang iyang pagsalig sa Dios. Grabe ang iyang pagsalig na walay bisag unsa nga pagsulay, maglinog man karon, maglunob man, magbagyo man, mahagbong man ang miya sa tibuok kalibutan o kahamo balik man si Kristo karong sunod semana, ang Ginoo dili mo pakya sa iyang saad na kita panalanginan didto sa langit. Dili gud siya mo pakya sa ato pa sa pananaw ni Pablo ang tanang panghitabo ugma na hitabo na sa mata sa Dios. Sa ato pa sa pananaw ni Pablo, kita gipanalanginan na didto sa langit ug siguro na bisag kanang butanga umaabot pa tungod kay para sa Dios na hitabo na ning tanan.
sa mata sa Dios nahitabo na ni tanan. Ang Dios mo na ang iyang pagka-omnipresent, nahitabo na ni tanan. Nganong nakasulti man ka na Brother Milex tungod kay si Apostoles Juan si John, nakita niya ang umaabot, maunibot pasabot sa Revelation 19 verse 9. Atong basahon, unya mingun siya kanako, mo ni siya ha, isulat, mo ni mando sa anghel diha kang Pablo, bulahan ang mga dinapit sa kumbira sa kasal sa kordero. Bulahan kuno katuntan ang giimbitar sa kasal sa kordero, ha, sa lamb, ha? Ug siya mingon kanako, kini ang tinuod nga mga pulong sa Dios. Sa pananaw ni John, kita nagalingkod na didto sa lamisa sa selebrasyon sa kasal ni Kristo didto sa langit. Balikon nako, sa pananaw ni John, nakita na niya kitang tanan na naglingkod didto sa lamisa sa selebrasyon didto sa langit. Sama ni John nakasulti pod si Paul sa kasiguruhan sa kaugmaon kay sa mata sa Dios nahitabo na ni, nahuman na ni. Kitang mga tao, mabaw ka ita og panglantaw, pero ayaw ipariha ang Dios nato. Ang atong Dios ang tanan kapanahunan, iyan ang gipuy-an. Ang atong nakita karon ng atong kalisdanan, ang atong pag-antos. Pero lahi ang atong Diyos nakita na niya ang atong kadaugan, ang atong selebrasyon dito sa langit. Para nato wala pa ni nahitabo, pero alang sa atong Diyos nahitabo na ni tanan. Human na ni, mauna ang pagsalig ni Pablo. Nagsalig siya sa unsay nakita sa Diyos. O para niya, kung humana sa pananaw sa Diyos, humana pud sa iyang pananaw. Kitang tao managna ta, kinsa ang makadaog sa boxing. Ano man kay, puro tagna-tagna, waman ta kabalo unsay mahitabo. Wala pa na masayod, kinsay makadaog sa eleksyon, ugma. Ha? Panagna ning tanan kay wata ka siguro. Pero para sa atong Dios walay past, walay present, walay future. Kay para sa iya ang tanan ka panahunan usara. Sa akong Bible study sa akong anak, ako ning gituki ning Psalm chapter 90 verse 2. Atong basahon ha. Sa wala pa mataw ang kabukiran, sa wala pa kuno gihimo sa Dios ang kabukiran, o wala pa nimo himuwa ang tibuok kalibutan, unsay gisulti diri? Gikan sa walay katapusan hangtod sa kahangturan. Ikaw ang Diyos. Sa in-English pa, from everlasting to everlasting, you are God. Naliman mo aning pinulungan mga igsoon. Grabe ni kabugat. Pagunahuna mo og unsay pinakataas na numero. Unsay sunod sa million, di ba? Ang 1,000 ka million, billion. Ang 1,000 ka billion, unsa man? Trillion. So sa ato pa, unsa man ang ikaw pat? Quadrillion. Unsa man ang ikanapulo, decillion. Unsa man ang iki-20, ay ka-20 na ilyon, bigentillion. Bigentillion ang pinakakusog na computer karon naghimo sa katawhan, dili ka kaya sa quadrillion. Hantod lang sa trillion bytes ang kakayahan sa calculation. Pananglitan mingon muna ko karon, pananglitan ha. Na siguro jud ko na ang Dios ana-ana bigentillion years ago. Wala mo masipyat ni ana. Pero ang Diyos, ha, walay sinugdanan. From everlasting to everlasting. But pasabot, layo pa sa bigentillion, naana siya. Mao na ang but pasabot. Sa ato pa mga igsoon, ang akong uto karon ni buto na, boom! Kay dili katugkad sa Ginoo. Pamati mo unsay gisulti sa Biblia ha, sa Isaiah chapter 46 verse 10. A. Gipahayag ang katapusan gikan sa sinugdanan. Grabe oy, ang Dios kuno iyang gipahayag gikan sa sinugdanan. Hunong, diba wala may katapusan? Kay para sa Ginoo, wala man siya katapusan. Pero nganong iya mang gitugkad ang walay katapusan? Ningon siya na iyang gipahayag ang katapusan gikan sa sinugdan. Sa to pa iyang gitugkad. Ug iyan ang gipuy-an ang kinalasan sa walay katapusan. Boom! Dili masabtan no?
Grabe mga igsoon. Sa ato pa walay katapusan, bisan pagpila pa kapilon, bijentilyon times bijentilyon pa nakatuigan, dili gyapon nakalampas sa walay katapusan. Giunsa manas na atong Diyos na iyan ang gipahayag niya ang katapusan gikan sa sinugdan. Sa ato paggitugkan sa Diyos ang walay katapusan, unya iyang gipahayag gikan sa sinugdanan. Kabalo mo unsay sulti sa akong anak mga igsoon, Daddy, we are at the beginning, for God there is no end of time. Daddy, we are at the beginning because for God there is no end of time. Unsay pasabot niya? Walay bili ang oras sa Dios, kay tanan panahon usara. Maudi ay na kung musulti ang Biblia na naay gipili ang Dios sa wala pa niya buhata ang kalibutan. Ha? Ngano man na makasulti man siya na wala na siya gipili tungod kay iyan ang gitanaw ang katapusan. Tungod kay gikan pa lang sa sinugdanan hangtod sa katapusan, usara na sa pananaw sa atong Dios. Dili na siya managna na piliun tikaw ha. Ay nasipyat man ko kay sa umaabot mo pakyas man kanako. Dili na mao ang tibuok ni dato na timeline, past, present o future, usara sa pananaw sa atong Dios. Busa ang iyang pagpili, dili jud na masipyat, dili jud na siya masipyat tungod kay siya nagpuyo na sa atong ugma ug iya na nang gikuptan sa iyang kamot, dili sama kanato na nagpuyo sa pagkakaron lamang. Karon balik ta sa Revelation ha. But pasabot sa Revelation gani usa ka panan-awon sa umaabot sa future. Pero para sa Dios nahitabo na ni. Painumdum ta ang tanan timeline, past, present ug future usara sa pananaw sa Dios. Ato ning basahon ha sa Revelation chapter 5 verse 6. Ug nakita ko taliwala sa trono. Unong ta, unsay but pasabot sa taliwala sa trono? But pasabot ana gahom, sentro sa gahom, but pasabot nagkupot ug nagkontrolar sa tanang panghitabo anaa taliwala sa trono. Kanipod usap ni kapag pamalandong nasa sentro sa kinabuhi. Dili kita ang sentro. Wala magtuyok ang kalibutan diri sa atoa. But pasabot, dili jud ka magmalipayon kung magkinabuhi ka para sa imong kagalingon. Ang katuyuan sa atong kinabuhi nakasentro sa taliwala sa trono. Karon atong padayunon og basa kinsa maning naa taliwala sa trono. Sa tunga sa trono naay gipalibutan og usa-upat ka binuhat. Atong padayunon og basa, uban sa upat ka buhing mga binuhat ug ang mga ansyano, ang usa ka kordero sa taliwala kuno sa trono naay kordero. Kinsa maning kordero? Nga nagatindog, nay usa ka kordero nagtindog nga daw gipatay, murag gipatay. Unsa man ni siyang kordero? Unsa may naaning kordero? Nauna, naa siya'y 7 ka sungay. Nung dumiha, kani kunong kordero na'y 7 ka sungay. Ikaduha, na'y 7 ka mata. Rabiha oy, ug ang ikatulo na'y 7 ka espiritu. Sa ato pa, hinundumin ninyo ning tulo. Kaning kordero na'y 7 ka sungay, na'y 7 ka mata, na'y 7 ka espiritu. Nga gipadala ngadto sa tibuok yuta ato ning sabton. Kaning upat ka buhing binuhat, nagrefer ni sila sa upat ka archangel na wala mundang adlaw gabi sa pagsangyaw balaan ang Ginoong Dios na makagahom sa tanan. Karon na po gipalibutan usab og mga ansyano gali mga maalamon ug sa tanang magtutuo gipalibutan si Kristo. Ngano nakaingon man ko na si Kristo kay kordero, ang kordero sa Dios. Muna siya si Kristo Jesus na daw gipatay. Sa ato pag gipaklaro jud sulat diri na daw gipatay tungod gipaklaro sa Espiritu Santo na ang naa sa tiliwala mao si Kristo Jesus. Og diri aning panahona nanganta ang tanan mga magtutuo, tanan mga anghel ug tanan mga maalamon og naghatag himaya sa ngalan ni Kristo
ug gisalibay ang tanang trono sa tiilan ni Kristo. Pangutana nga naman. Kay ang tanan himaya, ang tanan dungog ug pagdayig, si Kristo lamang ang angayan. Dili kita, balikon nako, dili kita angayan. Si Kristo lamang sa ato pa ang tumong, ang bili, ang rason sa kinabuhi. Si Kristo lamang. Gingon diri nay usa ka kordero. Gilagway si Kristo na kordero. Unsa man ning kordero? Sa in English pa lamb. Unsa man ning lamb? Baby sheep. Mo na ibut pasabot sa lamb. Nganong gitawag man siya lamb? Nganong giganlan man siya baby na sheep? Unsa may ibut pasabot ana? Represents submission, innocence, and purity. Sa Bisaya pa, pagpasakop, pagka-inosente o pagkaputli. Sa ato pa ang kordero di ay nagpakita sa iyang pagpaubos, isip usa ka matinumanon na anak. Inosente, wala di bisan gamay na sala, ug pagkaputli, walay kakulangon. Gipakita na bisan siya Diyos sa tanan. Diyos na makagagahom, pero naa ang pagpasakop, pagka-inosente ug pagkaputli. Atong basahon ang 1 Peter 1:19. Apan uban sa bililhong dugo ni Kristo, usa ka nating karnero, unsay but pasabot sa nating, usa ka bata, usa ka baby na lamb, kordero nga walay buling og depekto. Sa ato pa si Kristo walay buling, walay mansa o sala o depekto, walay ikasaway. Si Jesucristo na himong kinatas ang panag-ingnan sa kinabuhi, nga gihatag ingon pagsimbang nga balaan ug dalalawaton at tubangan sa Dios. Unsa may but pasabot niini, ang usa ka Kristohano na gusto sayang kinabuhi makaymaya sa Dios, na itulog ka matang. Unsa man pagpaubos sayang pulong, submission. Unsa ikaduha, live an innocent life, but pasabot righteous life. Ang ikatulo, walay depekto, walay kasaway. Sa ato pa holiness, dili lang magkinabuhi na layon sa sala, kung dili ang imong kinabuhi pinalahi, gihatag nimo diha ni Kristo. Sa ato pa walay buling, walay mansa, walay ikasaway, aron ang atong kinabuhi makahatag og pagkahimaya diha sa Ginoo. Revelation 5:6, gihilagway diri, unsa ganito? Gihilagway ang kordero sa mga namatay. Unsay but pasabot ana? Hinundumi ng author sa Biblia, mao ang balang espiritu. Busa gipaklaro jud sa balang espiritu na kaning kordero walay lain kung dili si Jesucristo, na mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa sala sa kalibutan. Unsa pay lain na hulagway diri sa Revelation 5:6? Unsa tay gisulti diri? Na ay kaning number 7 mga igsuon. Ang 7. Permi gibalik-balik ang numero na 7. Kaning number 7 means divine perfection, balaan na kahingpitan. Unsay pasabot ni ana mga igsuon Hinsa day pasabot ana. Atong basahon diri sa Genesis chapter 2 verse 2. Sa ikapito, hinundumi nagigamit ang word na ikapito. Ang pulong na ikapito, kaadlaw na human. Unsa bay but pasabot sa ikapito? Completed. Sa Dios ang iyang nabuhat nga iyang nahimo. Diri na pud sa Numbers chapter 8 verse 2b. Ibutang ang malamparahan awa nga musiga ang 7. Naghisgot og 7 kalamparahan. Sa ato pa kompleto, sa ato pa fullness ang but pasabot sa 7. Tagaan ta mo lain pang example Revelation chapter 16 verse 1 atong basahon. Lakaw, ibubu ang 7 kapanaksan, 7 bowls, sa kapumot sa Dios sa yuta. Sa ato pa sa umaabot di ay naay 7 kapanaksan na ibubu sa katawhan. Unsay but pasabot na ang kompleto na kapungot sa Dios, the fullness of wrath. Ang 7 sa ato pa ang 7 nagpasabot kini og kompleto kapuno. Sa ato pa, ang Revelation 5:6 nagihulagway na ang kordero na ay 7 ka sungay. Unsay but pasabot ana? Sa ato pa
ang si Jesucristo na ipito ka sungay, nagpasabot na naa siya'y fullness of strength and power. Sa ato pa, naa siya'y omnipotent. Mauni ang gisgutan sa Psalm 18 verse 2b. Ang akong Diyos, mao ang akong bato, diin ako midangop, akong taming ug ang sungay sa akong kaluwasan. Sa ibut pasabutan na, the strength of my salvation, akong salipdanan. Mao sa gisulti sa Daniel chapter 7 verse 24a atong basahon, ang napulo ka sungay, mao ang napulo ka hari na magagikan niini nga gingharian. Mao ni propesiya ni Daniel na moabot kuno ang napulo ka sungay. Unsa maning napulo ka sungay? Powers. Sa ato pa ang sungay nagsimbolo og strength and powers, kusog ug gahom. Sa ato pa ang pasabot ni ana, si Kristo na naipito ka sungay, si Kristo omnipotent, gamhanan sa nga satanan. Diri gihapon sa Revelation 5:6, naghisgot na ang kordero na ipito ka mata. Put pasabot na si Kristo na ipito ka sungay ug si Kristo na ipito ka mata sama sa tao, nanay mata, dili na mao na ipito ka mata ang si Kristo. Dili na siya mao. Maghisgot gani ang Biblia og mata, baba o kamot. Wala na nagpasabot na nay pisikal na mata o kamot sama sa tao si Kristo. Si Kristo ang Diyos. Ang tawag ni ana mga igsuon is anthropomorphism. Kinaiya, emosyon, bahin sa lawas o katuyuan sa tao ngadto sa Dios aron nato masabtan. Sa ato pa gigamit na siya na pinulungan aron paghulagway aron kita na nagabasa sa Biblia makasabot. Unsa daybot pasabot ana sa 7 eyes, pito ka mata. Atong tan-awon sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9a. Kay ang mga mata sa Ginoo nagtan-aw sa tibuok yuta. Balikon na ko nabay mata ang Dios, physical na mata ang Dios sama sa katawhan, dili. Ang ayaw gunahunaan na ang Dios sama sa tao. Ang Dios Espiritu naghisgot gali og mata aron kita makasabot. Unsa may but pasabot ani na ang Dios na ay kaalam, na nakita niya ang tibuok yuta, unsay panghitabo bisan sa pinakadako ug pinakagamay na butang, na siya'y kaalam, na siya'y mata na makakita ug makasabot ug makaila sa tanang butang. Atong basahon sa Proverbs chapter 15 verse 3, ang mga mata sa Ginoo anaa sa tanang dapit, nga nagabantay sa mga dautan ug sa mga maayo. But pasabot ang Ginoo nagatanaw sa matag kasing-kasing sa tao, na siya'y kaalam, nasabdan niya kung ikaw nagbuhat ka ba sa maayo ug nagbuhat ka ba sa dautan, nakabalo siya unsa ang sitwasyon, unsa ang kamatuoran, unsang mga hugaw na imong gitaguan sa imong kasing-kasing. Kabalo siya sa tanang dapit ug kabalo siya sa tanang pangunahuna, sa dautan man ug maayo. Si Kristo bisan tuod anaa siya sa langit, naglingkod sa tuong trono, apan ang iyang kahibalo sa tanan dapit wala muhunong. Unsay but pasabot sa pito ka mata? Omniscient, knows all things, nahibalo sa tanang butang. So ang kordero na si Kristo, omnipotent, na ipito ka sungay. Napod siya pito ka mata, unsay but pasabot? Omniscient, puno sa tanang kaalam, but pasabot omniscient. Ang katupusang hulagway diri sa kordero gisulti sa Revelations 5:6 kay pito ka espiritu. Unsay but pasabot ana? Kapuno sa balaang espiritu. Unsay pasabot diri na si Kristo puno sa balaang espiritu? Mutana ko, unsay kinaiya, unsay hiyas sa balaang espiritu, unsay batasan sa balaang espiritu, anaa pud makita kang Hesukristo. Basahon na to sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Wala ba kamo mahibalo
nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo? Di ba ang balang Espiritu nagpuyo sa tanang kasing-kasing, sa tanan lawas, sa tanang magtutuo? Maupod si Jesucristo, nagpuyo usab siya sama sa balang Espiritu sa tanang kasing-kasing, sa tanang magtutuo. Sa ato pa na siya gitawag og dili lang omnipotent, dili lamang siya omniscient, omnipresent po siya. He is present everywhere. Bisag tuod na si Kristo, naglingkod na karon sa tuong kamot, sa tuong trono sa Dios didto sa langit, pero ang iyang presensya anaa gyapon sa matag Kristohanon. Diri gulagway pud sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Apan ang bunga sa Espiritu, unsay bunga sa Espiritu? Ang tao kuno napuno sa balang Espiritu, makita ang gugma, kalipay, kalinaw, paiulob, pagkamapururon, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kalumo, pagpugong sa kaugalingon. Unsa man na kinaiya? Kana na kinaiya, makita na sa tao na puno sa balang Espiritu, kay ang balang Espiritu maunay tinugdan anang kinaiya. Ug sama sa balang Espiritu, si Kristo usab nagkupot ana na kinaiya. Unsa man na kinaiya? Omni-benevolent. Sa ato pa di ay, sa Revelation 5:6, gipakita ang iyang omnipotent, gipakita ang iyang omniscient, gipakita ang iyang omnipresent, ug ang ikapupat, gipakita ang iyang omni-benevolent na kinaiya. Atong reviewon gamay kaning omni attributes sa Ginoo, ha? God is an omni attributes. Mao na ang ikaupat. Gisubdivide ni siya og upat. Una, omnipotent, all-powerful. Ikaduha, omniscient, all-knowing. Ikatulo, omnipresent, all-present in all places at all time. O ang ikaupat, omni-benevolent, all-good. Unsay but pasabot sa omni-benevolence? Usa kini kahiyas nga nagpaila sa hingpit ug walay kinatuban nga kaayo diha sa atong Ginoo. Sa ato pahilabihan jud kaayo, kamaayo ni ang atong Diyos, puno sa gugma, taluoy ug grasya, mauni ang kinauyukan sa iyang kinaiya. Nay pipila ka punto mahitungod sa omnibenevolent na kinaiya. Ang unang punto mao kini: omnibenevolence is the essence of God's nature. Ang omnibenevolence mao ang esensya sa Diyos na kinaiyahan. Atong basahon sa 1 John chapter 4 verse 8. Bisan kinsa nga wala mahigugma, katong wala mahigugma, wala makaila sa Dios. Katong wala makahigugma, wala makaila sa Dios. Kanuman, tungod kay ang Dios gugma. Sabtan ninyo diri ha, wala maghulagway diri na ang Dios mahigugmaon. Wala mosulti na ang Dios mahigugmaon. Dili, nagsulti diri na ang Dios gugma. Unsay but pasabot ana? Kita ang natural na kinaiya sa tao, wala ta kaila unsay gugma. Apan nakatunta unsaon paghigugma. Unsaon na mahimot ang mahigugmaon tungod sa Dios. Pero ang Dios lahi kanato nganuman. Kay ang gugma sa Dios iya na labot na sa iyang kinaiya. Apil na sa iyang essence, sa ato pa parte ka na sa iyang pagka-Diyos ang gugma. Balikon ako, parte ka na. Walay gatudlo niya kay parte na sa iyang kinaiya ang gugma. Mausa na ang gisulti sa Psalm chapter 100 verse 5. Kay ang Ginoo maayo ug ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang pagkamatinumanon nagpadayon sa tanan kaliwatan. Unsay but pasabot ana? Ang iyang kinaiya na pagkamaayo, ang iyang kinaiya na gugma, ang iyang pagkinaiya na pagkatinumanon, gikan pa na nagsugod sa walay katapusan nganuman kay parte na sa iyang kinauyukan na kinaiya. Mao ka na ang ikaduhang punto sa iyang pagka-omnibenevolent. Atong basahon.
Omnibenevolence of God is immutable. Unsay but pasabot na ang omnibenevolence sa Dios dili mausab. Sama sa gisulti sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus will never change. Yesterday, today, and forever. Mo na gisulti na ang kinaiya sa Dios omnibenevolent na dili mausab. Sama po na sa kinaiya ni Kristo. Puno sa kaayo gugma grasya. Atong basahon ha sa James chapter 1 verse 17. Ang matag maayo ug hingpit nga gasa, tanan maayo mga butang ug mga gasa na atong nadawat gikan kana sa kahitasan, gikan sa amahan nga langitngon nga kahayag. Unsay gisulti diri nga dili mausab sama sa nagabalin-balhin nga mga landong sama kuno sa mga shadow na mag-usab-usab. Sa ato pa, mga igsuon, kita ng mga tao natay kinaiya na mag-usab-usab, depende sa sitwasyon. Ang mga babay, panahon sa ilag regla, ayaw jud taog surang-suranga, kay init jud na ang ulo. Na mga panahon, bisag grabe pang atong pagtuo, atong pagsalig, panahon sa kalisdanan, mubarag jud ta, mauna permi jud tang mudangop sa atong pag-ampo na tagaan tagkusog. Pero, unsay gisulti sa Biblia, may tungod sa Dios, ang atong Diyos, ang kaayo sa atong Diyos, dili mausab. Pila ka managtiayo na nabungkag ang kaminyoon ug kalit lang misulti na wala na ko nahigugma kanimo. Ngano man, tapulan na ka, sugarol ug nausab ang imong batasan. Mao na gibiyaan, daghan mga asawa na nabiyaan. Apan ang atong Diyos ang gugma dili mausab. Mao na gisulti sa Jeremiah chapter 31 verse 3b, gihigugma ko ikaw sa gugmang walay katapusan. Grabe no? Sa ato pa ang gugma sa Diyos dili sama sa tawhanon na gugma na mapaling-paling mausab-usab. Ang gugma sa Diyos walay katapusan. Mao na nga atong pagsalig dili sa atong kaugalingon gugma diha sa Ginoo. Kay nga atong gugma mapaling-paling, ang atong pagsalig, ang iyang gugma kanato. Unsa pa gisulti diri 2 Timothy chapter 2 verse 13 atong basahon. Kung kita walay pagtuo siya magpabilin nga matinud-anon faithful kay dili siya makalimod sa iyang kaugalingon nay mga butang na dili jud og dili kahimo ang Ginoo ang paglimod sa iyang kaugalingon, ang paglimod sa iyang pagkatao. Usay but pasabot magpabilin jud siyang maayo, magpabilin jud siyang matinumanon, magpabilin jud siyang gugma, magpabilin jud siyang puno sa grasya kaluoy nganuman kay mauna ang iyang pagkatao, mao kana ang iyang essence. He is faithful. Mao na ang atong Ginoo kay dili siya kalimod sa iyang kaugalingon. Unsa man na siya, omnibenevolent yun na siya na kinaiya sa ato pa katong mga pasangil na ang Diyos makabuhat og dautan. Dili ka na tinuod kay usa ka na kapaglimod sa iyang pagkatao. O dili jud makahimo og dautan ang atong Dios kay ang iyang pagkatao omnibenevolent. Mo ni gisulti sa 1 John chapter 1 verse 5b, ang Dios kahayag sa ato pa walay kangitngit kaniya, puno siya sa kahayag, walay bisang gamay na kangitngit ug diha kaniya wala gayoy unsa kangit-ngit, walay gamay na hugaw, walay gamay na sala, ang tanan niyang lihok, ang tanan niyang pulong, puno sa kahayag, kamatuuran, ug kaayo. Unsay pasabot sa kahayag diri? Kahayag nga lihingpit nga kaputli ug pagkabalaan, purity and holiness. Nagsimbolo ka na sa ang kahayag sa iyang hingpit na kaputli ug pagkabalaan. Opposite na siya sa kangitngit. Ang kangitngit nagrepresentar sa tanan kahugaw ug sala na buhat. Apan gipaklaro diri na ang Dios walay bisan gamay na kangitngit. Mauni ang ikatulong punto sa iyang pagka-omnibenevolent. The omnibenevolence of God is evident in all His actions. Ang omnibenevolence sa Diyos makita sa tanan niyang lihok. Unsay pasabot diri? Walay lihok sa Diyos na dili puno sa gugma o kaayo. Mo na gisulti sa Psalm chapter 145:17. Ang Ginoo matarong sa tanan niyang
paagi. Wala nagaingon diri na ang Dios matarong sa uban niyang paagi, kundi sa tanan niyang paagi ug kasaligan sa tanan niyang gibuhat. Nagsulti ba diri na ang matarong sa uban niyang buhat, dili sa tanan niyang paagi pamati? Kabalo mo na walay undang nakaluoy ang gihatag niya kanato. Nakabalo ba mo? Unya moingon mo na wala siya magtagad kanato? Ayaw sukda ang Dios sa imong sumbanan na pagkamatarong. Balikon ako. Ayaw sukda ang Diyos sa imong sumbanan na pagkamatarong. Mao ni gisulti sa Lamentation chapter 3 verse 22. Tungod sa dakong gugma sa Ginoo, wala kita malaglag, kay ang iyang kaluoy dili gayud magapakyas. Nakabalo ba mo igso na walay adlaw, walay minuto ug segundo na ang iyang kaluoy diha kanato wala mo undang mga igsoon. Wala mo undang kaysa saglit na mo undang ang iyang ibutang na lang sa usa ka segundo, walay bisang usa ka nato magpabilin na gatindog. Kitang tanan magalaglag nga naman, walay bisan usa ka nato makapasar sa sumbanan sa iyang kaayong. Nay mangutana, sa dihang gilunop sa Dios ang tibok kalibutan, ug ang naluwas kay si Noe ra ug ang iyang pamilya, matarong ba ang Dios sa iyang gibuhat dire? Matarong ba ang Dios sa iyang gibuhat dire? Diri pod sa 1 Samuel 15:3 nagsugo pod ang Dios. Sulunga ang mga Amalikanhon ug laglaga sa bugos ang tanan nga ila. Ayaw silag pagawasa. Tanawa ninyo ha, paminawa. Patya ang mga lalaki ug babayi, mga bata ug mga masuso, mga baka ug mga karniro, mga kamilyo ug mga asno. Grabiha diri. Diri sagsugo sa Dios na patyon ang tanan ng mga Amerikanhon. Dili lang ang mga lalaki, kundi apil po ang mga babae, mga bata, bisan pagani ang mga masuso, apil na ang mga hayop. Makaingon ka na grabiha aning sugo sa Dios. Uy, nanong giapil man niya mga bata? Pangutana. Ang ngayon ba ang silot sa mga Amerikanhon? Ang silot sa Dios diha kanila? Pangutana. Kinsa ba ang nasayod maayo sa kondisyon sa kasing-kasing sa mga Amerikanhon? Di ba ang Dios? Naay duha ka rason nga gilaglag sa Dios ang Amerikanhon. Unsa man ni sila? Ang una, persistent sin and violence against Israel. Kaning mga Amerikanhon, Amalekites, nagsige lang ni sila padayon sa ilang sala sa pag-atake o paghimog dautan batok sa Israel. Dumot na kaaway nila ang Israel. Sa Exodus chapter 17, makita nato na giatake sa mga Amalekites ang mga Israel tungod lang kay sila naila ng mga tao na nagsimba sa Dios. Kaning mga tawhana nagpagamit jud sa yawa aron hutdon pagpatay ang mga pinili sa Dios. Ang ikaduhang rason, profound idolatry. Kaning mga tawhanang Amalekites, sa tibok nasod, nagsimba ni sila kang Baal, nagsimba, daghan ni sila Diyos-Diyos, nagsimba ni sila kang Molek ug uban pang mga Diyos-Diyos, daghan ni sila mga ribulto na dagko o gagmay na ilang sayawan o halaran sa ilang mga anak. Pamati ako niha, regular ni na ilang paghalad sa ilang anak didto sa kalayo diha sa ilang Diyos-Diyos na si Molek. Naapod ni sila mga figurine na gisimba sa matag panimalay kanila. Busa kaning sugo sa Dios na paglaglag sa tibok Amalekites, usa kini kabalaan na paghusga sa tibok nasod tungod sa ilang grabe na sala. Kaning mga tawhana usa ni ka-cancer na kung pasagdahan maka-impluwensya sa ilang mga sala diha sa Israel. Unsa man ni usa ni kapagpamalandong mga igsoon na ikaw padayon sa imong sala, pakigbatok sa Ginoo ug pagbuhat og idolatry, moabot ng panahon na ikaw pagalaglagon kay usa ni ka
divine judgment. Sa unang tanaw, murag grabe kadautan ang gibuhat sa Dios. Giapil man jud niya ang mga bata ug masusuog hayop. Balikon nako, ayaw sukda ang Dios sumala sa imong tawhanon na sumbanan sa pagkamatarong. Ang gugma sa Dios dili ka presyoso. Unsay gisulti sa 1 Corinthians chapter 13 verse 6, ang gugma sa Dios dili magmaya sa pagkadili matarong, kung dili magmaya uban sa kamatuoran. Daghan kaninyo na sige lang na siya, itolerate lang na to siya na kuan, na bakla, total wa man na siya gibuhat na sayop. Unsay wala gibuhat na sayop? Usa ka na kasupak siyang sugo. O kung gugma pa nimo ang tao, imo siyang pasidanan unsa ang sugo na supak kini sa gisugo sa Dios sa iyang pulong. O kung imong tinudanay na gugma ang tao, imo siyang iwarningan sa sugo kay usa kani kadakong silot, usa kani kadakong pagbatok sa sugo sa Ginoo. Dili tungod ang Diyos gugma na magmaya siya sa pagkadili matarong. Dili na mao ang klase na gugma, mas maayo pa na iyang gisugo na ang masuso pagapatyon kay naapay langit na nagapaabot kanila. Kaysa mudako na masinupakon sa sugo sa Diyos. Mas maayo pa sila husgahan na dayon kaysa magpadayon pa sila sa ilang sala ug ila lamang gitigom ang kaligutgut sa Diyos batok kanila. Ang ikaupat na punto sa pagka-omnibenevolence sa atong Diyos, God's omnibenevolence is profoundly revealed in redemption. Ang omnibenevolence sa Diyos lalom nagipadayag sa pagtubos. Mangutana ko ha og palihog tubaga, unsay kinaiya sa Diyos na labi dyong napakita tungod sa iyang pagtubos sa katawhan? Kung maingon mo na gugma, so wala pagibuhat sa Diyos ang tanang butang, naa naman ang gugma. Naa na ang gugma sa Trinity. Kabalo mo unsay kinaiya sa Diyos ang labidyong napakita? Adto ta sa Titus chapter 3 verse 5 atong basahon. Iya kitang giluwas, dili tungod sa mga buhat nga atong gihimo sa pagkamatarong. Wala kuno ta giluwas tungod kay matarong ta. Kung dili sumala sa iyang kaluoy. Kung wala nito nga ang sala sa kalibutan, dili unta mapakita ang kinaiya sa Dios na unsa maluluyon. Mauni ang usa na rason nganong gitugot sa Dios ang sala sa kalibutan. Aron mapakita ang iyang hiyas na kinaiya na pagka maluluyon. Dili ka ka-appreciate sa siga sa bituon sa langit sa syudad na daghan kaayo og kahayag gikan sa mga establishmento. Pero adto ka sa kabukiran na ngit-ngit kayo og walay suga, mas maka-appreciate ka sa siga sa buwan. Maupod ang kaluoy sa Dios. Napakita og maayo og nisiga og maayo taliwala sa kahugaw sa sala sa tao. Napaylain na kinaiya sa Dios na napakita tungod sa hilabyang sala sa tao. Unsa pa? Ephesians chapter 2 verse 7. Aron nga sa umaabot nga katuigan, iyang ipakita ang dili hiptupngan nga mga bahandi sa iyang grasya, grace, dili lang kaluoy, kung dili ang iyang paghatag o grasya. Unsay pasabot sa grasya? Dili kaangayan. Ang angayan nato silutan ta sa atong sala didto sa impyerno, apan gituyo niya paghatag ang iyang kaluoy o grasya kanato para unsa? Para mapakita sa tibuok universo unsa kadako ug walay hupnganan na bahandi sa iyang grasya, para mapakita sa laktod na pagkasulti, para iyang mapanghinambog sa tibuok niyang binuhat unsa kadako ang iyang kaluoy ug ang iyang grasya. Anita sa Exodus chapter 33 verse 17. Diri ang Dios nagsaad kang Moses na buhaton niya ang gipangayo ni Moses. Basahon nato.
Ang Ginoo mingon kang Moses, buhaton ko usab kining butanga nga imong giingon, kay nakakaplag ka og kalumo. Si Moses kuno nakakaplag og kalumo sa Dios. Sa akong pagtan-aw ug nakaila ako kanimo sa imong ngalan. Diri gitagaan og pabor sa Dios si Moses, di ba? Tungod ba kay buotan si Moses? Tungod ba kay talentado si Moses? Dili. Wala. Tungod kay nakaila ang Diyos kang Moses. Salain pa na pagkasulti for new. Tungod kay naila na sa Diyos si Moses. Unsay but pasabot sa for new? Personal nga relasyon ug kasuod pinaagi sa soberanong pagpili na gitukod sa Diyos sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Sa ato pa gipili na sa Diyos si Moses na higugmaon sa wala pa gitukod ang kalibutan. Maunay but pasabot na nakaila ako kanimo sa imong ngalan. Gipili na daan si Moses na higugmaon. Mauni ang ikalimang punto sa iyang pagka-omnibenevolence. Omnibenevolence of God was specially revealed through election. Ang omnibenevolence sa Diyos, espesyal na gipadayag pinaagi sa eleksyon. Anhita sa Romans chapter 8 verse 29 ug atong sabton pagmayo, alan ni adtong iyang gipili ng daan. Sa ato pa na kuno'y pinili ang Dios daan, unsa man ni for new sa in English. Iya usab gibutan nga daan, unsa man ni predestined. For those he foreknew, he predestined. Aron may sama sa dagway sa iyang anak. Naaday pinili ang Dios na gitagaan niyag pabor, o na siya'y pinili, katong mga pinili niya. Unson may mahitabo atong iyang gipili, iya usab gibutan nga daan, iya nang gitagaan og predestined. Naaday dalan na giandam ang Dios, unsa nga dalan na mahisama sa dagway sa iyang anak na si Jesucristo, but pasabot may sama sa kinaiya siyang anak na puno sa gugma. Mingon ka na ako karon, kalain gud sa Ginoo, naaday siya'y pinalabi. Mangutana ko ninyo, nganong magbuot man ka kung kinsa ang iyang kaluyan? Nganong magbuot man ka kung na siya'y pinalabi? Walay bisang unsang tao sa kalibutan na angayan sa iyang kaluoy. Apan gituyo niya na naa siya'y gipili, apan gituyo niya na naa siya'y kaluyan. Unsay rason? Kabalo mo unsay tubag ana para sa iyang himaya. Mauni ang ikaunom na punto sa iyang pagka-omnibenevolence. God's omnibenevolence is His crowning glory. Ang omnibenevolence sa Diyos mo ni iyang pagkapurong-purong sa himaya. Mo ni gisulti sa Exodus chapter 33 verse 18. Unya si Moses mingon, palihog, ipakita ka nako ang imong himaya. Hinundumi diri na nangayo si Moses na pakita ko nuko sa imong himaya, Lord. Gihatag ba ni kang Moses? Atong basahon. Padayon nung basa sa verse 19, Exodus 33 gihapon ha, pamatian ninyo. Ug siya, ang Diyos mingon, ako sa akong kagalingon magapaagi sa tanan ko nga pagkamayo. Oh my goodness! Gipakita ko niya ang iyang omnibenevolence. Oh my goodness! Sa imong atubangan. Atong basahon sa Exodus chapter 34 verse 6. Niagi ang Diyos. Iyang gipakita ang iyang himaya diha kang Moses. Unsay gisulti diri? The Lord, sa in English niya, the Lord God, unsa? Compassionate and merciful, sa ato pa maluluyon. Slow to anger, sa ato pa mapailob. And abounding in faithfulness, sa ato pa matinud-anon. And truth, matinuuron. Grabe no? Gipakita sa Diyos ang iyang himaya, ug diri gipakita sa Diyos ang iyang omnibenevolence. Padayon nun basa sa verse 7 ha? Who keeps faithfulness for thousands, who forgives wrongdoing. Unsa man ni? Mapasayloon. Violation of His law and sin, yet He will by no means leave the guilty unpunished. Mahustisya sa ato pa diri sa duha ka bersikulo. Sa dihang ang Diyos nagpakita siyang himaya, diha kang Moses, ang Diyos mismo nagasulti siyang kagalingon. Ug diri makita nato, He is merciful, maluluyon. Ikaduha, slow to anger, mapailob. Ikatulo, faithfulness, pagkamatinud-anon. Ikaupat, truthful, matinuuron. Ikalima, forgiving, mapasayloon. Ikaunom, mahustisya. Mao kini ang himaya sa Diyos, ang iyang omnibenevolence.
Dili pa ni mao ang kinadudibukan sa iyang pagkamaayo, napanggugma, napa ang pagkabalaan. Mauni ang pirmi na kong gibalik-balik og sulti. Ang tao na niangkon na Kristohanon, apan walay tinguha sa himaya sa Dios, dili ka na tinud-anay na Kristohanon. Kay ang tinud-anay na Kristohanon sama ni Moses o kinaiya na naitinguha na makakita sa himaya sa Dios. Unsay pasabot niini? Gitinguha niya na mahimaya ang Dios sa iyang kinaiya. Ang paglakaw na naay kaluoy, pagpailo, pagkamatinudmanon, matinuuron, mapasayloon, ug mahustisya. Kini ang kinaiya na anaa sa Dios, na gusto sa Dios, na makita pod sa iyang kinabuhi. Apan kung ikaw walay tinguha na magkinabuhing matarong alang sa himaya sa Dios, dili ka tinud-anay na Kristohanon. Ang pinakadakong himaya na mahatag nato sa Dios, ang pag-angkon aning mga kinaiya sa atong kinabuhi. Susiha ang atong kasing-kasing. Dili nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon, ato ning padayon sa sunod natong kita. Magampo kita, labing gamahanang Dios na puno ang among kasing-kasing sa kamutuuran sa imong pulong, labi na sa imong omnibenevolent. Wala kami gitunguha amahan ng imong kinaiya na puno sa gugma, puno sa kaluoy, manaausab sa among kinabuhi. Tudluy kami na ang fruits of the Holy Spirit makita sa among kinabuhi, kay mao kini ang kinaiya na makahatag himaya, paghimaya sa imong ngalan. Tudluy kami ng among kinaiya masama ni Hesukristo. Amahan, nag-ampo ako na sa tanan nagapaminaw karon, imong tagaan og kasing-kasing ug panghunahuna na makakita sa among mga sala, na makakita sa imong himaya ug magapahinulsol sa among mga sala, sa among mga kalapasan diha kanimo. Amahan, among ibalik kanimo tanan dungog, himayag pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus na among Dios ug mangluluwas. Amen. Maayong adlaw mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.